Adelia Juliarta Sharifat, and my academic number is 191200138, and I'm from Group C namely. So, I made this video to fulfill the assignment given by our lecturer is Sir Usman in the course discourse analysis. So, lesson for today we are going to talk about team and dream. So, let's get started. Okay, before we're going to analyze team and dream, I like to tell you what is team and dream. Okay, according to Halliday, team is the element which serves as the point of departure of this message. Dream is what is the message in concern with the point of departure for what the speaker is going to say. Atau dengan kata lain, team memiliki starting point dan itu merupakan frame dari speakernya untuk menyampaikan kesan. Jadi kalau yang muncul pertama itu dinamakan dengan team dan sisanya itu dream. Okay, next. Teams are divided into three types, namely topical or ideational, textual, and interpersonal. Okay, kita akan membahas satu persatu ya. Okay, jadi yang pertama itu topical or ideational. Okay, topical or ideational theme is the theme that develops the topic or clause that we discuss. Biasanya ini dimulai dari nominal group yang berfungsi sebagai subjek, namun bukan hanya itu. Jadi bisa juga nominal kompleksis ya. Okay, topical ini dibagi menjadi tiga juga, yaitu two types of topical theme is unmarked and marked. Jadi ada yang kedua itu the unmarked topical theme is the typical theme in English clauses that are usually started with subject, kayak yang tadi ya. Yang kedua, the marked topical theme is non-typical that is characterized by other that subject such as complement, adjunct, dan predicator. Jadi unmarked is a common clause in English that start as a subject, but if there is not subject or nominal group, then it's called a marked theme. Why? Karena dia tidak sama dengan kalimat yang biasa atau yang biasa dengan urutannya seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke example for market ya. Oke, jadi di situ ada dibuat last week Rosa and Putri went Medan. Jadi jelas-jelas kita lihat bahwa timnya itu adalah last week dan Rosa and Putri went Medan itu adalah rimnya. Yang ditekankan dalam kalimat itu adalah kalimat last week ya, bukan Rosa and Putri went Medan. Oke, for example unmarked is Rosa went up the hill. Jadi Rosanya itu adalah tem dan went up the hill itu adalah rem. Okay? Jadi Rosa is dominal group, the function is object, jadi dinamakan dengan unmarked. Okay? Okay, next we are going to yang kedua, the second is textual. Okay, textual theme is to connect logically the first and second clause, mostly in the forms of conjunction or conjunctive adjunct, such as after and although and then and etc. Okay, and continuative seperti menunggu, kalimat atau kata yang menunggu seperti well, yang gitu-gitu. Okay, ngerti? Okay, kita jadi the difference of conjunction or conjunctive itu, kalau conjunction usually always at the beginning of the term, but the conjunctive adjunct is more flexible, can be placed anywhere. Bisa itu ditempatin di mana-mana ya. Kalau misalkan ditempatkan di awal juga bisa, di akhir juga bisa, seperti itu. Lalu kita beralih ke example-nya ya. Coba dilihat example-nya. But she doesn't understand. Jadi jelas-jelas di sini kita ketahui bahwa but she itu adalah temanya ya, maksudnya tem. Jadi
doesn't understand itu adalah Ren. Jadi but itu masuk dalam tekstual dan topikal itu adalah si. Jadi topikal itu tetap subjek ya, kayak yang kita bahas sebelumnya bahwa topikal itu adalah subjek. But itu ya seperti yang saya katakan, but itu adalah conjunction dan dinamakan tekstual tense, dan si adalah subjek maka dinamakan topikal. And doesn't understand dinamakan dengan multiple tense. Oke? Lalu yang ketiga yaitu interpersonal theme. Have three. To realize the interpersonal meaning of the theme, interpersonal theme is realized of vocative. Vocative itu nama kayak nickname untuk menyebutkan nama seseorang ya. Terus modal adjunct ini peletakannya sebelum topical theme. Transactional interpersonal or giving the binding information and goods and service theme is realized in infinitive and hy. Okay, for example, we can see Rosa, will you be the chairman? Jadi Rosa will itu adalah interpersonal, you itu topical because it's subject ya. Rosa will you itu adalah theme, sedangkan be chairman itu adalah will. Jadi kita bisa berbaur dengan yang berbaur dengan subjek itu adalah topikal. Okay guys, that's my explanation about theme and rhyme. I hope this helps you. If there are shortcomings and I have mistakes, I apologize. Thank you very much for watching my video. See you.